انٹو فنکشنز۔ آج کی ویڈیو میں ہم انٹو فنکشنز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ فنکشن کیا ہے۔ فنکشن ایک ایسا ریلیشن ہوتا ہے جس کے لیے ایوری ایلیمنٹ ان اٹس ڈومین ہیز اے یونیک امیج ان کو ڈومین، کہ اس کے ڈومین میں موجود ہر ایلیمنٹ کے لیے ایک یونیک امیج ہوتا ہے کو ڈومین میں۔ اس بات کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارے سامنے دو سیٹس ہیں، یہ سیٹ اے ہے اور یہ سیٹ بی ہے۔ ان دونوں سیٹس کے ایلیمنٹس ہیں، سیٹ اے کے ایلیمنٹس ہیں فار ایگزامپل 1 2 اور 3، جبکہ سیٹ بی کے ایلیمنٹس ہیں 5 7 8 اور 0۔ ان دونوں سیٹس کے درمیان ہم ایک ریلیشن ڈیفائن کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ ریلیشن سیٹ اے سے سیٹ بی کی طرف جا رہا ہے اور ہر ایلیمنٹ کا کوئی نہ کوئی یہاں پہ امیج موجود ہے۔ فار ایگزامپل 1 میپ ہو رہا ہے، یعنی کہ 1 کا ریلیشن ہے 7 سے، 2 کا ریلیشن ہے 5 سے، اور اسی طرح سے 3 کا ریلیشن ہے 8 کے ساتھ۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو سیٹ اے ہے اس کے سارے ایلیمنٹس کا کوئی نہ کوئی ریلیشن سیٹ بی میں موجود ہے، اور یہاں پہ جو سیٹ اے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈومین، جبکہ سیٹ بی کو ہم کہتے ہیں کو ڈومین۔ تو جیسے کہ فنکشن کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا، ایوری ایلیمنٹ ان ڈومین، یعنی کہ سیٹ اے کے ہر ایلیمنٹ کے لیے ہیز اے یونیک امیج ان کو ڈومین۔ کو ڈومین سیٹ بی ہے، اس کے اندر ایک یونیک امیج ہونا چاہیے۔ اب یونیک سے کیا مراد ہے؟ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ 2 5 کے اوپر بھی میپ ہو رہا ہو اور 2 0 کے اوپر بھی میپ ہو رہا ہو۔ اس کیس میں 2 کے دو امیجز ہیں۔ یونیک کا مطلب ہوتا ہے 1 اینڈ اونلی 1۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن ہوگی تو وہ فنکشن نہیں کہلائے گا، وہ ریلیشن فنکشن نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو، ہر ایلیمنٹ کے اگینسٹ ایک یونیک ایلیمنٹ ہو امیج، تب اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیشن ہے یہ ایک فنکشن ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ انٹو فنکشن سے کیا مراد ہے۔ تو انٹو فنکشن کیا ہوتا ہے؟ At least one element in codomain is not associated with any element in domain۔ یعنی کہ ایسا فنکشن جس کے لیے کم از کم کو ڈومین میں ایک ایلیمنٹ ایسا ہو جس کا کوئی بھی پری امیج موجود نہ ہو۔ اس بات کو ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے ایکس جس کے ایلیمنٹس ہیں اے بی اور سی، جبکہ دوسرا سیٹ ہمارے پاس ہے وائی جس کے ایلیمنٹس ہیں کیپٹل اے، کیپٹل بی، کیپٹل سی، کیپٹل ڈی اور کیپٹل ای۔ اب ان دونوں سیٹس کے درمیان ہم ایک ریلیشن ڈیفائن کرتے ہیں۔ یہ ریلیشن کیا کہتا ہے؟ ایوری ایلیمنٹ ان یہ کہتا ہے ایوری ایلیمنٹ ان ایکس میچز وتھ اٹس کیپٹل فارم ان وائی، یعنی کہ سیٹ ایکس میں موجود ہر ایلیمنٹ سیٹ وائی میں اپنے کیپٹل فارم سے میچ کرے گا۔ اب ہم ڈائیگرام کی مدد سے اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلا سیٹ ہمارے پاس ہے ایکس، کیونکہ ہم نے ایکس کے ایلیمنٹ کو میچ کرنا وائی پہ، تو پہلے ایکس آئے گا اور سیکنڈ سیٹ ہے ہمارے پاس وائی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایکس کے ایلیمنٹس کو ہم ڈومین کہتے ہیں، تو سیٹ آف ڈومین ہمارے پاس ہے اے بی اور سی، جبکہ سیٹ وائی کے ایلیمنٹس کو ڈومین ہیں، تو کو ڈومین کے ایلیمنٹس ہیں اے بی سی ڈی اور ای، یہ ہمارے کو ڈومین کے ایلیمنٹس ہیں۔ اب ہم نے اس کو میچ کرنا ہے، ان دونوں کے درمیان ریلیشن ہم نے ڈیفائن کرنا ہے۔ اب کیونکہ سیٹ اے کا ہر ایلیمنٹ اپنے کیپٹل لیٹر سے میچ کرے گا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسمال لیٹر اے کیپٹل لیٹر اے سے میچ ہوگا، اور اسی طرح سے اسمال لیٹر بی کیپٹل لیٹر بی کے ساتھ میچ ہوگا، اور اسمال لیٹر سی کیپٹل لیٹر سی کے ساتھ میچ ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس کے یعنی کہ ڈومین کے سارے ایلیمنٹس میچ ہو گئے ہیں اور ہر ایک کا یونیک امیج موجود ہے۔ تو جو ریلیشن ہم نے ڈیفائن کیا ہے یہ ریلیشن ایک فنکشن ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دو ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کا کوئی بھی پری امیج موجود نہیں ہے، یعنی کہ یہ کسی کے ساتھ بھی میچ نہیں ہو رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ابھی ہم نے ڈیفینیشن پڑھا تھا انٹو فنکشن کا، اس کے مطابق
एट लीस्ट वन एलिमेंट इन को डोमेन सेट वाई हमारे पास को डोमेन है इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी एलिमेंट इन डोमेन, यानी कि कम अज कम एक एलिमेंट को डोमेन में वाई में ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी प्री इमेज ना हो, जो किसी के साथ लिंक ना हो, डोमेन के किसी भी एलिमेंट से लिंक ना हो। तो डी और ई ऐसे एलिमेंट हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे कम अज़ कम एक होना चाहिए। तो हमारे सामने जो एग्जाम्पल है इसमें दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई भी प्री इमेज मौजूद नहीं है। तो जो अभी हमारे सामने फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, ये एग्जाम्पल है इनटू फंक्शन की। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको हम चेक करेंगे कि ये इनटू फंक्शंस हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहली एग्जाम्पल हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे ए और बी दो सेट्स हैं जिनके दरमियान एक रिलेशन एफ डिफाइन हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इनटू फंक्शन का क्राइटेरिया चेक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी डोमेन में एलिमेंट हैं सब मैप हो रहे हैं यूनिक एलिमेंट पे, लेकिन यहाँ को डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ। यानी कि इस एग्जाम्पल में जो को डोमेन है और रेंज बिल्कुल बराबर है। को डोमेन क्या होता है, जिसके ऊपर मैप हो रहा हो, यानी कि जो सेट बी है वो पूरा का पूरा को डोमेन कहलाता है। जबकि रेंज क्या होता है, जिनके साथ एरो लगाया गया हो। जैसे कि इस केस में किसके साथ है, एक्स 2 पे मैप हो रहा है, वाई जो है वो 1 पे मैप हो रहा है। तो रेंज क्या है, रेंज हमारे सामने है 1 2। जबकि इसका को डोमेन देख लें, यानी सेट बी के एलिमेंट्स देखें तो वो भी 1 2 ही है। तो जब भी रेंज और को डोमेन इक्वल हो जाएंगे तो वो कभी भी इनटू फंक्शन नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं नॉट इनटू, यानी कि ये इनटू फंक्शन नहीं है। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे एक रिलेशन एफ डिफाइन हुआ है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट्स हैं एम एन और ओ। तो एम मैप हो रहा है 5 पे, एन मैप हो रहा है 5 पे और ओ मैप हो रहा है 9 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 के ऊपर कोई भी मैपिंग नहीं है। इसके अलावा डोमेन के सारे एलिमेंट्स का एक यूनिक इमेज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। एम का यूनिक इमेज 5 है, एन का भी एक यूनिक इमेज है जो कि 5 है और ओ का इमेज 9 है और एक एलिमेंट यहाँ पे बचा भी हुआ है। तो रेंज और को डोमेन इस सूरत में इक्वल नहीं है। रेंज किसकी इक्वल है इस फंक्शन के लिए, रेंज यानी जिनके ऊपर मैपिंग हो रही हो। तो ये है 5 और 9, ये इस फंक्शन का रेंज है। जबकि अगर मैं इस फंक्शन का को डोमेन लिखूं तो को डोमेन क्या है, सेट डी के सारे एलिमेंट्स को डोमेन कहलाएंगे, जो कि है 5 6 और 9। तो को डोमेन रेंज से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये एक इनटू फंक्शन है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एफ रिलेशन डिफाइन हुआ है और अब अगर हम देखें तो एस यहाँ पे एलिमेंट है, आर और बी ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, को डोमेन के एलिमेंट्स हैं एस आर बी और सी। अब अगर हम देखें तो एस से दो एरोस निकल रहे हैं, यानी कि एस का वन एंड ओनली वन इमेज नहीं है बल्कि इसके टू इमेजेस हैं, एस भी है और आर भी है। तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन ही नहीं है। जब ये फंक्शन नहीं होगा तो हम उसके आगे टाइप्स की बात ही नहीं करेंगे। जब ये फंक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि ये इनटू फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इनटू फंक्शन होने के लिए पहले उसका फंक्शन होना ज़रूरी है। अब अगर हम कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना चाहें तो म्यूज़िकल चेयर के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके हम सेट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सेट ए है उसके अंदर मौजूद हैं चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2 और चेयर नंबर 3। तीन चेयर्स मौजूद हैं। जबकि सेट बी के एलिमेंट्स हैं, यानी सेट बी में हम कॉन्टेस्टेंट्स के नाम लिखते हैं जो कि हैं एक्स वाई जी और डब्ल्यू। ये चार कॉन्टेस्टेंट्स हैं, ये चार लोग हैं जो म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। अब हम जानते हैं कि म्यूजिकल चेयर में हमेशा चेयर का काउंट कंटेस्टेंट के काउंट से एक कम होता है। अब यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। पहला है हमारे पास डोमेन सेट ए है, जबकि को डोमेन हमारे पास है सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स हैं जो कि नंबर ऑफ चेयर्स को शो कर रहा है 1 2 और 3। टोटल 3 चेयर्स हैं। और सेट बी में कितने लोग हैं, एक्स वाई जी और डब्ल्यू, ये चार लोग हैं। इनके दरमियान हम एक रिलेशन एफ डिफाइन करते हैं इस तरह से कि जैसे ही
म्यूज़िक रुकेगी तो उन्होंने एक एक चेयर पे जाके बैठना है। मिसाल के तौर पे चेयर नंबर 1 पे एक्स बैठ गया, चेयर नंबर 2 पे डब्ल्यू और चेयर नंबर 3 पे वाई। तो इस तरह से हर एक चेयर पे एक एक बंदा बैठ गया है। तो यहाँ पे एक बंदा है जो अब इस गेम से आउट हो जाएगा क्योंकि इसके लिए कोई भी चेयर नहीं बचा हुआ। अगर हम इसको देख लें तो जिस तरह से इनटू फंक्शन की रिक्वायरमेंट है कि पहले वो फंक्शन होना चाहिए, यानी कि डोमेन का हर एलिमेंट एक यूनिक इमेज पे मैप होना चाहिए, और उसके अलावा कोड डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी प्री इमेज ना हो। तो z ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ पीछे कोई भी चेयर एसोसिएट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये एक इनटू फंक्शन की रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो आज की वीडियो में हमने इनटू फंक्शंस के बारे में पढ़ा।